Oh, picture, Kevin. 1, 2, 3, dali ka! Kirsten, ayun yung ego. Kirsten, ayun yung ego. Kirsten, lalo yun eh, pupunta lang na yun na. Lame. Pupunta lang na yun na. Pama mo, yun, pama, tingnan mo ka, pama. Sana. Ayun, oo nga, nakita ko nga. 1, 2, go! Uy, ano? Dami yung Kirsten, oh. Ito. Papa, nasa yung basket ni Kirsten? Meron pa pala dyan? Ay ka, ayun, kuha ka lang ng... Baka more dito. Wala, doon ka na kumuha. Dito ayun na. Boys na rin. Ay. Shh. Hello. Money ba to? Panik na kayo doon, panik na kayo. Ike's. Wala pa, meron daw yata. Sabi nga ni dito, Vic. Dala-dala daw ni Mama, nasa Gaisha pag alis na. Ayun, nakita ko yun, oh. Kirsten, ayun. $5 na yun. Halika, Kirsten, halika. Sige, abot mo yan kaya. Abot mo yan. Ayun, abot mo yan. Ayun, maripo ko. Oh my gosh! That's jackpot! Ay ka, tignan mo doon sa ano. Nakita mo! Oy! Nakita yung malaki. No! Sino nakakuha siya dyan? Ayun, nahulog yun, ano, ay ka. Ang laki niya, Laika. Ay ka, ayun, oh. May nahulog doon. Sige. Marami raw sa taas. Panay mararaka. Mia, ay ka, oh. Ayun pa sa ano. Sa floor. Sa floor doon, tingnan mo. Ayan, wala na. Ano ba kainin ninyo? Yan, wala na. Nagagalit din. Meron pa yan.
Tingnan mo, pakita mo nga, pakita mo. Wala si Louie. Let me see. si Louie. Oh my God. Pare-pareho kayo ah. Nakaswerte naman si Louie. Wala siyang nakuha. Oh, galing naman. Magkano yan, Louie? 6 plus 15. Oh my Plus 20. God. 20. 20. Ay. Plus $1. Ah, galing. 21 plus 38. No, 21 plus 30. I have 27. Naka-27 Louis, siya. Oh, masaya ka na, Louie? Eh, kayo, 90 eh. I have an egg in here. Oh my God.